व्हाट्सअप गाइस, मैं गाड़ी लूट कर रहा था। इस टाइम पे बहुत बड़ा यूट्यूबर आ गया। अभी इधर लाइव चला रहा था, मैंने सोचा उसका वीडियो बना लो। हाँ कुछ बोलिए, आपका चैनल का नाम क्या है? ML सरदार। ML सरदार। हाँ तो वे लाइक करवान, शेयर करवान, फॉलो करवान। हाँ वीडियो हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? ये देखो बड़ा बल गया है। তিনশো এই সকালে 6টা বাজতে 5টা বাজতে এরকম লুট করে 300 পাইন। এটা ধন্যবাদ দিলাম, লেবার করবে ধন্যবাদ দিলাম ওটাই ভালো রেট বাড়া লাগবো। এটা যা মাল নিছে 3 টন মাল যাই। এই ব্যাপারে 10 টাকা দিতে আছে দেখুন, 300 টাকা আমাদের 10 টাকা আইলো। আর কত টাকা মারো যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ মায়ের যা না, দিবা ঠিক আছে। এই যে আম সরকার কিছু কোন হ্যাঁ এটা পাসিং হলো 2 টন।